मिछुआटा तो मिछ कह कौन मिछ मिछुआटा को पुणी मुझे मिछ सर्वाधिक जब मिछुआ आवार्ड दि जाए कौटी ताले भिक पांडियान है सन्यासी ये सन्यासी फन्यासी गोटे भंट सन्यासी गोटे सन्यासी मानक जो कलंकित किए करता से भिक पांडियान तेणु सन्यासी मैंने प्रति अभिशाप दे सी लुचिकी रही। नमस्कार एक्सपोज ओडिशार एक नुआ अध्याय को स्वागत। दर्शक बंधु बर्तमान गोटे खबर को लेकिन राज्य राजनीति में बर्तमान हईचई सृष्टि होती बीके पांडियान गोटे एक्स रे गोटे पोस्ट जो पोस्ट को लेकिन विवाद पड़ार लगी और तर्जमा भी जोरदार हो कहीं प्रसंग आम उठाऊ कारण निर्वाचन पूर्व यही फेसबुक कथा कहुपे इंस्टाग्राम कथा कहुपे बा ट्विटर बा एक्स कथा कहुपे सबुथ पूरा एक्टिव मोड रे थिला ए अकाउंट ए हरदम पोस्ट होता प्रति राजनीतिक उद्देश्य किसी ना कि लिखा जाता से किंतु यहाँ कई विरोध करने को नथिले बा यहाँ प्रश्नवाची भी लगा जाऊला किंतु अचानक सत्तारू जावापर बा सत्तारू ओहरी जावापर से बीजेडी कथा कहुपे बा भिके पांडियान कथा कहुपे बर्तमान यहाँ को लेकिन प्रश्नवाची सृष्टि हो कारण ये सही पोस्ट जो पोस्ट गत 2 दिन तले आसीला सामना को आतापर एबे खुद भिके पांडियान निज इंस्टाग्राम रे रही कहते पोस्ट मोर नुहे यह हूँ सब बड़ा आश्चर्य कथा बड़ विडंबनार कथा ए संपर्क आलोचना करिया मो सहित बीजेडी नेता अच्छा सब से भल निर्वाचन पूर्व भल एबे किंतु खराब हो गला निर्वाचन पूर्व भल थिला एबे भी भल थिला से 2 दिन तले गोटे पोस्ट करथिले देखिबे कोथरे एक्स रे करथिले फेसबुक रे भी थिला गोटे भल सुंदरिया फोटोटे पठैथिले तो फोटोटी पकैला परे लोक कहले मु बहुत भूल करछि मु बहुत पाप करछि मते ओडिशा लोक माने क्षमा दियो काना मु नेता मानक हेलिकॉप्टर बुलेइली नाही 257 थर एतले हेलिकॉप्टर बुकिंग गला बिजो ताला से 231 थर बुलिजन ना तबे नेता मानक स्टेज रे बसैले नाही तेणु से जानिले जे मु भूल करछि मो अपराध काउ क्षमा नाही तेणु से गोटे फेसबुक और ट्विटर रे क्षमा मागिले क्षमा मागिला परे से कमेंट गुड़िक जो आसला से देखिले ओडिया लोक ठौरौले ओडिया लोक परखुले ओडिशा लोक माइंड सेटअप देखुले कौन एक मुंडे अच्छी से 90% लोक विरोध कले विरोधाचरण कथा हाँ ये गोटे स्ट्राटेजी था 2 रे 10% मतलब भल पाइले 2 दिन तला विजु जनता पार्टी ऑफिस भितर शंख भवन जो मीटिंग होता प्रतिष्ठा दिवस भितर जिते किसी महिला जनता दल भितर गोटे हाथाहाती है कि अपराधिक परिस्थिति है भौणी भौणी भितर काली भी तुटी जाए निज निज भर क्षमा मागी देती कोलाकोली तेणु छोट मोट घटना घटे परिवार घटे समाज में घटे भाई भाई भितर भाई भौणी भितर ये घटना को नेला सी भाविले जे महिला महिला जनता दल माड़गुड़ी हो जाती कि गंडगोल छोट मोट हो जाती मो पिठी पांडियान भाविला मो पिठी किसी गोकोछिया माड़ हेनी तो ये ओडिया बिजु प्रेमी नवीन प्रेमी मैंने बाडेबे तो तेणु सी जीवन विकिलिया काली कहले मुझे फेसबुक आकाउंट मोर ना एक्स रे आकाउंट ना जो परखुले ओडिया लोक माइंड सेटअप कथा कहते भिके पांडियान ये गोटे ऑनलाइन पोलिंग ऑनलाइन 100% कहीं पूर्व देखिए 5 वर्ष अकाउंट गोटे चलता मुख्यमंत्री फेसबुक पेज चलता आरटीआई माध्यम मगागला ये पोस्ट को ये पोस्टिंग अथॉरिटी किए अच्छे स्पष्टीकरण दिगला जे नाई मुख्यमंत्री पक्षर कौन फेसबुक कौन अकाउंट ना हाईकोर्ट पर्यटन मामला शुणु से कथा को जाऊँ ये सी जो पोस्ट गुड़ा चलूला ये भिके पांडियान हूँ कार्तिकेयन पांडियान ना चलूला जिते बिजु जनता से मिसिले से ओडिया लोक भल पाइबापी ओडिया लोक हृदय जिणिया से कार्तिक पांडियान कले एवं कार्तिक पांडियान अकाउंट रे ओडिशार कथा बिजु जनता कथा नवीन पट्टनायक विजन कथा लोकाभिमुख कथा जो गुड़े दीर्घ निर्वाचन 6 मास 7 मास पर भी से विरोध कर मोर अकाउंट ना कहीं से 2 दिन तले कहले आपन को से परखिले मो प्रति लोकंर भल पाइबा नाही एवं आउ जो से लिखिले ओडिया लोक भल पाइबा हमरा ओडिया लोक बिजु जनता जो माने आपण कहया चाहउछन जदी सेही जो ऑनलाइन वोटिंग ता चलतला ऑनलाइन पोलिंग करके ओडिशा वासींकर मन जानिया के प्रयास करा जाउ निश्चित जदी सेठी 90% वोट पॉजिटिव आस्तांता देन आज ये प्रश्न उठी नथा निश्चित उठी नथा प्रश्न तो से अकाउंट गुड वेरीफाई नुआ मोर सी कहीं कि साइबर थाना रे बंद नाहांती कहीं से इंस्टा रे तांग वेरीफाइड अकाउंट छाले जे ना मोर अकाउंट गुड नुह ताले एक्स किए रहिले से कहिया कथा एक्स रे किए रहिले ओ फेसबुक रे किए रहिला एवं 2टा अकाउंट गोटे भिके पांडियान फैन क्लब एवं आ गोटे कार्तिक पांडियान जोड़ी के जगह मुंड भी लगी तेणु कथा हूँ सी तार साइबर थाना जनातु ये गोटे छोटिया कथा नुह आज्ञा दिन थिला ए भिके पांडियान कहया गले अल्टरनेटली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पावर सम पावर जदि हम कहबा भिके पांडियान थिले तांको फोटो को अपव्यवहार करा जाउथला बा तांको फोटो को मिसयूज करा जाय कि गोटे एत बड़ पोस्ट करा जाउची
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେ ଏବେ ଥାନାର ସାଇବର ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ନାଇଁ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ କଥା କହିବେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର କିଏ ଚଲାଉଥିଲା ତାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ନୁହଁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭିନ୍ନ କଥା ସେ ନିଜେ ପରଖିଲେ ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି ଲେଖିଛେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ଆରେ ତମେ କୋଉଠି ଓଡିଆ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲ ରଘୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ତଳୁ କୋଲ ହେଇଦେଲ ପେଲିଦେଲ ରଘୁ ସାହୁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ ଏଟା ପ୍ରମାଣ ତ ଅଛି ଏଟା ଲୁଚାଚୋରା କଥା ନୁହଁ କୋଉଠି ରବିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି କୋରାପୁଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଅଶୋକ ବଳଙ୍କୁ ଯାଜପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ବସାଉନଥିଲେ ବଡ କଥା ନୁହଁ ମାନସ ସବୁ ଫେସବୁକ ରେ ରହିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ରହିବେ ଏକ୍ସ ରେ ରହିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରା ମୁଁ ଏକ୍ସ ରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଟା ଯେହେତୁ ହାଇ ଫାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସେଥିରେ ବହୁତ କମ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଫେସବୁକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେତିକି ୟୁଜ କରନ୍ତିନି ସେତିକି ଟ୍ୱିଟର ବା ଏକ୍ସ ଟ୍ୱିଟର ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟର ଥିଲା ଏବେ ଏକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ କିଛି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ରହିବିନି ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯେତେ ଯୋଉମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତି ଇଲନ ମୋକ୍ସ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନମୋହନ ସାମଲ ରହିବା କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଅଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ବି ଅଛି ତେଣୁ ସେଇମାନେ ରହିବା କଥା ଏବଂ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ସାରା ଭାରତ ଇଏ ରହିବେନି କଣ ଏବେ ପରଖୁଥିଲେ ପରଖିଲା ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ଅଛି ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ଲୋକଙ୍କର ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ସେଥିରେ ଆସି ଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉଛି ଏଠି ଫେକ୍ ଲୋକ କେହି ସେଠି କମେଣ୍ଟ କାରଣ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ 80 ଜଣ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି 100 ଜଣ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କି 200 ଜଣ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଯୋଉ ଫେସବୁକରେ ତାଙ୍କର 200 କମେଣ୍ଟରୁ 180 ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ 20ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କଣ କରିବି ତେଣୁ ମତେ ଗୋଗୋଛିଆ ବାଡେଇବେ ଅରାଏ ଖଣ୍ଡେ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ତାତିଲେଣି କାରଣ ଓଡିଆ ପାଇକ ପୁକ ମାନେ ତାତିବେ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ କେତେବେଳେ ମାତିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ମାନେ ଓଡିଆ ପାଇକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାତିବେ ସିଏ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାୟତ ପିଲାମାନେ ମାତିବେ ସିଏ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେନି ସେ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି ଆଗ ଏକ୍ସ ଆଉ ଫେସବୁକରୁ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲି ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେଣି ତେଣୁ କେତେବେଳେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦାରେ ମାତିକି ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଜା କଣ ନାଇଁ ଇଏ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଳଙ୍କିତ କିଏ କରିବ ସେ ହଉଛି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଲୁଚିକି ରହିବେ ଇଏ ମୁହଁ ଦେଖିବେ କାହିଁକିନା ମନମୋହନ ସାମଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେ ଜିତିଛ ହାରିଲେ ମନେକର ସେ କଣ ମୁହଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଗଣିତ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହାରିଗଲା ବୋଲି କଣ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବୁଲିବେନି ନା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିଗଲା କଣ କ୍ରିମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରହିବୁ ହଁ ଆମେ କ୍ରିମ ଖାଇବୁ କ୍ରିମ ନ ଖାଇଲେ ତମେ ମାନେ କର୍ମୀ ମାତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓହରି ଗଲେଣି ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳ କଥାରେ କହିଲି ଗୋଗୋଛିଆ ମାଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାତିଲେଣି ସେ ଜାଣିଗଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ବିଷୟରେ ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି ପରଖୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ରିମ ଖାଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ନେଇଛି ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେ ରାତି ପାଇଲେ ଯୋଉ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଲମ୍ପ ମାରିବି ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ମାନେ ଭକୁଆ ବନେଇବି ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ପଢିଲେ ସେ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ दर्शक बंधु एक सर्वे रिपोर्ट कहूँ केवल ओडिशा रे फेसबुक इंस्टाग्राम एवं रील्स को छाड़िले अधिकांश लोक ट्विटर व्यवहार करते ना से लोक मैंने व्यवहार करते जो मैंने वेल एजुकेटेड अच्छा से टॉप कैडर भितर किसी अधिकांश लोक केवल इंस्टाग्राम फेसबुक उपर ही डिपेंड करती किंतु जड़े आईएएस पूर्वतन आईएएस कहीपर गोटे हाई कैडर नेता कहीपर सी अथच कहते मुझे इंस्टाग्राम अच्छी मुझ ट्विटर रोनी एक्स रोनी इंस्टाग्राम रे नाना प्रकार रील्स करा जाए तो से रील्स करके दियंतु नाचनाची करके किछि रील्स करी पैसा कमातु नहले रील्स रे कोन पैसा पत्र मिली जोला माने ओडा आश्चर्य लागुनी जने इंस्टाग्राम रे लेखुचंती जे मु इंस्टाग्राम रे अछि माने से निजे से प्रकाश तू से राजनीतिक परिपक्व नाही सी क्षमता रे चाकरी करू करू भाबिले जे एमती किछि गोटे मिली जाउची ए जो बुलिले कार्यक्रम करले किछि लोक ऑफिसर पाखु लोक सम्मान देबे गोटे स्कूल टीचर तांको लोक सम्मान देबेनी गोटे जो वीडियो जाइए वीडियो पाखु जीव निश्चित ये भाविले मत जो सम्मान दौरान सम्मान अलग कथा नमस्कार जन करवा अलग भोटर परिप्रकाश अलग नेतृत्व नबार कार्यक्रम अलग ओडिशार जो नेतृत्व बिजू पट्टनायक नवीन पट्टनायक जानकी पट्टनायक जो नाता प्रकार नेतृत्व अभाव आसला मूल कथा हूँ जदि राजनीति करने आप निवृत्त हेले निजे कहले बिजू जनता दल रही कथा उठी जी आप सन्यास होगा कथा कहले पुनर्बार आप राजनीतिक आड़ को आसुँच कहीं सी कहते क्षणिक मु नौची सन्यास जो भाषाटा देखिए जो भिडियो टे जारी करते इलेक्शन पर सी लिखते क्षणिक माने
ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କରିବିନି ପରୋକ୍ଷରେ କରିବି ମାନେ ଭିତରେ ରହିକି କରିବି ଏଇଟା ଭିତରିଆ ରହି କରୁନା ମାନେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଭଳିଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଯେତେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ତାକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଅବଦାନ ହଉଛି ଗୀତର ହିଟ୍ ହେବାର ଗୀତର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନ କରିବାର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ନଥିଲେ ଗୀତ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଇଏ ଭାବିଲେ ଯେ ମାନେ ନୈପଥ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୈପଥ୍ୟରେ କାମ କଲେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ମୋର ଆଉ ଏଠି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରି ତା ମନ ବିଚଳିତ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ମନ ପାଗଳାମି ହେଲାଣି ଏସବୁ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ ଓହରି ଗଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହିବେ କି ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଛୁଆଟା ତ ମିଛ କହିବ କଣ ଆଉ ମିଛୁଆଟାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ କହିବି ମିଛ ସର୍ବାଧିକ ଯଦି ମିଛୁଆ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଥାଏ କୋଉଠି ତାହେଲେ ଭିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ପାଇବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି କି ପୃଥିବୀରେ ଏ ଆୱାର୍ଡ ଯଦି ମିଳିବ କୋଉଠି ମିଛୁଆ ଆୱାର୍ଡ ହଁ ସେଇ ଲେଖିଛି ସେଇ ଦି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଡୁବୁରେ ଅଛି ତାବଲାରେ ଅଛି ଡୁବୁରେ ଅଛି ତାବଲାରେ ଅଛି ଦି ପଟରେ ସେଇ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଘଟଣା ତ ନିହାତି ବି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହବା କଥା ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଥିଲା ତା ଉପରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ଅଚାନକ ଏମିତି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଆନ୍ସର ଆସିବ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଏହା ଗୋଟେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ସେତିକି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ବେଳେ ତ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନ ରହିବା ବା ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନ ହେବା ଆକୁ ପୁଣି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିବା ଏହା କେଉଁ ନା କେଉଁ ଗୋଟେ କେ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଆଶା କରିବୁ ଏ ଖବରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ତା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।